সাবস্ক্রাইব করুন সোনি ৮, ক্লিক করুন বেল আইকন। আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল, আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, হাসছে গোপাল। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না। যুগের পরে যুগ কেটে যায়, মানুষ তাকে ভোলে না। চলে না রে, চলে না রে, চলে না রে, চলে না, চলে না রে, চলে না রে, তাকে ছাড়া চলে না। কে সে? পরিচয় কি তার? হাসির রাজা, জ্ঞানের রাজা, রসিক রাজা গোপাল ভাঁড়। হাসির রাজা, জ্ঞানের রাজা, রসিক রাজা গোপাল ভাঁড়। হাসির রাজা, জ্ঞানের রাজা। গিন্নি কি যেন আনতে বলল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে মনে পড়েছে। বাবা, এমন ঝকঝকে পোশাক পরে এই সাত সকালে কি আবার এলো? না, এগিয়ে গিয়ে দেখতে হচ্ছে। আরে, এ তো খাম্বাজ রাজার জামাই। আরে, খাম্বাজ জামাই বাবু না? এই চিনতে পেরেছো তাহলে? তা কোনো খবর টবর না দিয়ে এই ইচ্ছে হলো তাই। ইচ্ছে হলো? ও, তা বেশ বেশ। হ্যাঁ, তা জামাই বাবু, আপনি মহারাজের কাছে যাবেন তো? হ্যাঁ, চলুন চলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি। তুমি নিয়ে যাবে? বেশ বেশ, চলো তাহলে। আরে, গোপালের সাথে খাম্বাজ রাজার জামাই না? দেখতে হবে ব্যাপারটা। দেখুন দেখুন মহারাজ, কাকে নিয়ে এসেছি। আরে জামাই বাবাজি যে, কি সৌভাগ্য আমার। তা কি ব্যাপার, কোনো খবর টবর না দিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়লে যে? আসলে কি হলো জানেন তো, হঠাৎ হঠাৎ মনের ভেতরে ওই পায়ে হেঁটে দেশ দেখার শখ জাগলো। তাই তাই চলে এলাম। বাহ বাহ বাহ, বেশ বেশ। তা আমার এখানে কটা দিন থাকা হবে তো? দেখি। না না, ওসব দেখি টেকি শুনছি না। এসেই যখন পড়েছেন, তখন কটা দিন থেকেই যেতে হবে। আরে, কদিন বাদেই তো আমাদের রাজ্যে একটা বড় উৎসব আছে, সেটা না দেখেই চলে যাবেন? গোপাল কিন্তু ঠিকই বলেছে, এবার উৎসবের মুখ্য আহ্বায়ক হচ্ছে গোপাল। মহারাজ, এনাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে যত্ন আত্মীর ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করি তাই করি। আমি ততক্ষণ টক করে বাজারটা করে আসি। হ্যাঁ, চলো হে জামাই, প্রাসাদের ভেতরে চলো। আচ্ছা মহারাজ, রানীমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ওই তোমাদের রানীমা কদিনের জন্য একটু বাপের বাড়ি গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তা আপনার কাছে কোনো কোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিস আছে? না, কান খাড়া করে শুনতে হবে দেখছি। দুষ্প্রাপ্য জিনিস বলতে কি বোঝাতে চাইছো বলো তো? যেটা আমার শ্বশুর মশাইয়ের মুখ থেকে শুনেছি। এই মানে সচরাচর অন্যদের কাছে যা পাওয়া যায় না, এমন কোন রত্ন অলংকার। আসলে আসলে দেশ দেখার সাথে সাথে এটাও আমার একটা শখ বলতে পারেন। ও, ভারী আশ্চর্য শক্ত। আগে হ্যাঁ, কোনো রাজ্যে দুষ্প্রাপ্য কিছু থাকলে সেটা একবারে নিজের চোখে দেখা। হ্যাঁ, কি মহারাজ, তেমন কিছু কি আছে আপনার কাছে? না মানে বুঝলে, ওই কেন না না করছেন মহারাজ? আপনি হলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, আপনার কাছে দুষ্প্রাপ্য কিছু থাকবে না? ইয়া, এটা যে আমি ভাবতেও পারি না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, শুধু শুধু একবার চোখের দেখা দেখে মনের আশটা মেটাবো।
আহ, এত করে যখন বলছো তখন না হয় একবার দেখাবো। দেখাবেন? বাহ 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 বাহ, সত্যি সত্যি মহারাজ, আপনার তুলনা হয় না। তা মহারাজ, বিয়ে বলছি, বস্তুটি কি জানতে পারি? একটা ওই হলুদ বর্ণের হিরে। হলুদ বর্ণের হিরে? হ্যাঁ, এটাই তো দেখতে এসেছি। আরে এটা তো জানতাম না। আর আমার মনে হয় সারা দেশ খুঁজে ফেললেও এ চুড়ি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে তাহলে কখন দেখাবেন সেটা? খাওয়ার পর না হয় সেটা দেখাবো। বুঝলে, আমাদের পরিবারের বাইরে তুমি প্রথম যেটা দেখবে। এই হিরেটা তো আমার চাই। হ্যাঁ, এই হিরেটা আমার চাই। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য। জীবনের আগে এত বড় হলুদ হিরে আমি দেখিনি মহারাজ, আমি সত্যি দেখিনি। হ্যাঁ, শুধু তুমি কেন, গোটা দেশের দু একজন ছাড়া কেউই দেখেনি এই হিরে। তা দেখা হয়েছে তো, এবার তাহলে হিরেটা যথাস্থানে রেখে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, রেখে দিন রেখে দিন। গোপাল দাদা, ও গোপাল দাদা, গোপাল দাদা। কি হলো কি? সকালবেলা বাড়ি বয়ে এসে এমন হাঁক ডাক শুরু করে দিলে কেন? মহারাজ এক্ষুনি একবার ডেকেছেন। মহারাজ এক্ষুনি ডেকেছেন? কি জানি বাবা, কি আবার হলো? আচ্ছা তুমি যাও, আমি এক্ষুনি আসছি। কি হয়েছে মহারাজ? রক্ষী পাঠিয়ে ডাকালেন কেন? আহ, আমার আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে গোপাল। কি সর্বনাশ? ওহ, আমার পূর্বপুরুষের সেই অমূল্য হলুদ হিরে কাল রাতে সিন্ধুক থেকে চুরি হয়ে গেছে গোপাল। সে কি, চুরি হয়ে গেছে? তা চুরির ব্যাপারটা কখন বুঝতে পারলেন? ও, মনটা মনটা কেমন কেমন করছিল বলে আজ খুব সকালে ওই ঘরে গিয়েছিলাম। ও, সবকিছু আগের মতোই ঠিকঠাক, শুধু সিন্ধুকে হিরেটাই নেই। হঠাৎ করে হিরে চুরি হলো কিভাবে? ওখানে যে হিরেটা রাখা আছে তা তো চট করে কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আচ্ছা আচ্ছা, অচেনা অজানা কাউকে কি এর মধ্যে হিরেটা দেখিয়েছিলেন? হ্যাঁ, কাকে? ওই খাম্বাজ রাজার জামাইকে। খেয়েছে। তা খামোখা ওকে দেখাতে গেলেন কেন? কি করব বলো, এসেই স্তক বড্ড বায়না করছিল যে। বুঝেছি, ওকে দেখাবার পর থেকেই হিরেটা পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, ওকে যখন হিরেটা দেখাচ্ছিলেন তখন আর কি কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল? না না, আমি আর ও ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। তার মানে আপনি যখন হিরে দেখাচ্ছিলেন তখন হয়তো তৃতীয় কেউ লুকিয়ে সেটা লক্ষ্য করেছিল, নয়তো লোভ সামলাতে না পেরে খাম্বাজ রাজার জামাই হিরেটা সরিয়ে ফেলেছে। জানো গোপাল, ওর হঠাৎ করে এখানে আসা, দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখতে যাওয়া, এই সব এখন আমার কাছে ভীষণ ওই খটোমটো লাগছে। সে তো আমার প্রথম থেকেই লাগছে মহারাজ, কিন্তু জামাই বাবা জীবনকে আটকে রেখে ওর জিনিসপত্র তল্লাশিও তো করতে পারবো না। সে তো বটেই। যদিও নাই চুরি করে থাকে তাহলে তল্লাশি করে তো কিছু পাওয়া যাবে না। তখন আবার অকারণে জামাইকে হেনস্থা করেছি বলে রেগে গিয়ে হয়তো আমার রাজ্য আবার আক্রমণও করে বসতে পারে। আর আমি ভাবছি, ও যদি চুরি করেও
ও জানে যে আমরা ওকেই সন্দেহ করব, তাই হিরেটা কি আর নিজের কাছে রাখবে? এমন একটা বুদ্ধি বের করো যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। মনে রেখো, হিরেটা উদ্ধার করা আমার কাছে সব থেকে এখন জরুরি। আগে সঠিকভাবে এটা জানা দরকার চোর কে। সভায় বুঝলে জামাই বাবাজি, কাল রাত্রে আমার হলুদ হিরেটা চুরি হয়ে গেছে। সে কি? রাজবাড়িতে চুরি? ওখান থেকে কে চুরি করলো? বটে, মন্ত্রী জানলো কি করে? আর জামাইয়ের মুখও তো দেখছি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মহারাজ, ধরেছি বেটাকে। বল বেটা, কোথায় রেখেছিস হিরেটা? এই না না, আমি চুরি করিনি, আমি চুরি করিনি। এমনিতে বলবে না, লাগাও বেটাকে 2 থাপ্পড়, ঠিক বলবে। তোর এত সাহস যে রাজবাড়িতে চুরি করিস? হ্যাঁ, দেখ কেলে, কাল রাতে তোকে প্রহরী বাগানের পাঁচিল টপকাতে দেখেছে। এর পরেও যদি সত্যিটা না বলিস, সেনাপতি ওকে শুলে চড়াও। না না, আমি সত্যি বলছি, আমি চুরি করিনি, কিন্তু চুরি করতে এসেছিলাম। বটে, চুরি করতে এসেছিলাম কিন্তু চুরি করিনি, মানেটা কি রে? হ্যাঁ, আমি ঘরে ঢুকে দেখি অন্ধকারে অন্য একজন বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর বারান্দায় ওই প্রহরীদের পায়ের শব্দ পেয়ে আমিও সরে পড়ি। কাকে দেখেছিস বল? আরে আরে বুঝছে না, ও মিথ্যে বলে বাঁচার চেষ্টা করছে। মারুন মারুন বেটাকে, বেশ করে মারুন, ঠিক বলে দেবে কোথায় হিরেটা রেখেছে। ঠিক আছে, ওকে কারাগারে নিয়ে যা, আমি পরে ওর পেট থেকে কথা বের করছি। তাহলে আজকের মতো সভা শেষ। আগে একটা কথা ছিল। আরে বলো বলো, কি ব্যাপার? আসলে আমি আজই চলে যাব ঠিক করেছিলাম। এই তো এলেন, এর মধ্যেই চলে যাবেন কি? না 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 না, এখন তো আপনার যাওয়া হবে না, আরো 2-4 দিন তো আপনাকে এখানে থাকতে হবে। কেন? আগামী তরশু তো আমাদের রাজ্যের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর অন্য রাজ্য থেকে বিশিষ্ট অতিথি এসে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। এবারই যখন আপনাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি, তখন তো আর ছাড়ছি না, আপনাকেই তো উদ্বোধন করতে হবে। দেখো দেখো, আমার না অন্য কাজ আছে বুঝলে, আরো অনেকগুলো জায়গায় যেতে হবে, বুঝছো? না 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 না, কোনো কাজ টাজের কথা শুনছি না। এই জামাই দাদা, অন্তত আমার মুখ চেয়ে থেকে যান, কারণ এবছর আমি হচ্ছি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক। উফ, এ তো আচ্ছা আপদ, কিছুতেই ছাড়ছে না দেখছি। কি হলো, 2 দিন থেকে যাবেন তো? হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, এত করে যখন বলছো তখন আর কি করার আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এখন ঘরে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও যাও যাও। কি বুঝলে? প্রথমে মন্ত্রীর ওপরও সন্দেহ হচ্ছিল, মানে? ও নির্ঘাত লুকিয়ে আপনাদের দেখেছে। কি করে বুঝলে? রাজবাড়িতে চুরি? ওখান থেকে কে চুরি করলো? না দেখলে কি করে জানলো হিরেটা কোথায় ছিল? তারপর? এখন নিশ্চয়ই জানি, খাম্বার জামাই ওটা নিয়েছে। তুমি নিশ্চিত? 100%। না হলেও জোর করে কেলে পচার উপর দোষ চাপিয়ে কেটে পড়তে চায়। তাহলে এবারে ব্যাটাকে একটু খেলিয়ে ছিপে তুলতে হবে। হিরেটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। এখন ধারে কাছে কেউ নেই, এই ফাঁকে একবার দেখে চোখ জুড়োই। কি জামাই দাদা, ভাবে একলা একলা ঘরে বসে আছেন কেন? চলুন চলুন, বাইরে চলুন, দেখুন গিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কেমন আয়োজন চলছে। আচ্ছা আপদ জুটেছে, যা হোক। সকাল থেকে গায়ের সাথে যে এই টুলির মতো লেগে রয়েছে, কিছুতেই কাজ ছাড়া হচ্ছে না। বেটার মনের ভিতরে কি আছে কে জানে। আরে এত কি ভাবছেন বলুন তো, এখন চলুন তো। দেখো, শরীরটা বুঝলে, শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ করছে, খুব খারাপ লাগছে বুঝলে গোপাল, খুব খারাপ।
এখন এখন একটু ঘুমিয়ে নি, হ্যাঁ একটু ঘুমোতে দাও, বিকেলের দিকে না হয় যাবো, কি বলো? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে এখন যাই। বিকেলে এসে কিন্তু আপনাকে আমার বাড়িও নিয়ে যাব। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, যাবো যাবো। তুমি এখন এসো তো দেখি, হ্যাঁ। আপদটাকে আপাতত ভাগানো গেল, কিন্তু কিন্তু হতভাগা বিকেলে আবার আসবে বলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, ও কিছু একটা সন্দেহ করছে না তো? হ্যাঁ, তাই হয়তো আমার উপর এত নজরদারি শুরু করেছে। কি জানি বাবা। যাই হোক, সাবধানের মার নেই। তাই তাই হিরেটাকে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে ফেলতে হবে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ যেন বামাল সমেত আমাকে ধরতে না পারে। তারপরে কোনো ক্রমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কাটিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি। জামাই বাবাজিকে বেশ চিন্তিত দেখলাম, তার মানে যা ভাবছি তাই, হিরেটা ওই সরিয়েছে। ঠিক আছে, আগে বিকেলে ওকে ঘর থেকে টেনে বের তো করি, তারপর যা করবার করব। গিন্নি, বিকেলের মধ্যে কটা ভালো দেখে খাস্তা নাড়ু বানিয়ে রেখো তো। কেন গো, খেতে ইচ্ছে হয়েছে? আমি না, এক বেটাকে খাওয়াবো। সে কে গো? সময় হলেই দেখতে পাবে। বুঝলেন জামাই দাদা, এই মাঠেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে, ভালো হবে না? নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু কিন্তু গোপাল, আমার শরীরটা এখনো কেমন ম্যাচ ম্যাচ করছে, বুঝলে? ম্যাচ ম্যাচ করছে? তাহলে আমার বাড়ি চলুন। আমার বউ এমন একটা খাস্তা নাড়ু বানায় না, একবার খেলেই দেখবেন গায়ের ম্যাজ ম্যাজানি সব পালিয়ে যাবে। বলছো? বলছি মানে যে খায় সেই বলে। তাহলে চলো, তোমার বাড়ি যাওয়া যাক। হ্যাঁ বাবা, একবার চলো আমার বাড়ি, তারপর এমন খাস্তা নাড়ু খাওয়াবো যে সারা রাতের মতো তুমি নিজেই খাস্তা হয়ে যাবে। চলুন চলুন চলুন। এই আসনের উপরে বসুন, আমি ঘরের ভেতর যাব আর আসব। এই কাকে নিয়ে এলে গো? খাম্বাজ রাজার জামাই। তা তোমার হাতে তৈরি খাস্তা নাড়ু কয়েকটা দাও তো। ওটা আবার কি করছো? ব্যাটার গা ম্যাচ ম্যাচ করছে তো, তাই একটু ওষুধ দিয়ে দিলাম। নিন জামাই দাদা, টপাটপ মুখে পুড়ে দিন। এ হলো আমার গিন্নির হাতের নাড়ু। বাহ বাহ, দারুণ খেতে তো। হ্যাঁ, দারুণ খেতে। খাও বাবু সোনা, পেট ভরে খাও। যত খাবে রাতের বেলা মরার মতো তত ঘুমোবে, আর তুমি যত ঘুমোবে তোমার ঘরে আতি পাতি করে হিরে খুঁজতে আমার ততই সুবিধে হবে। বেশ বেশ ঘুম পাচ্ছে, বুঝলে? গোপাল ভাইয়া, যাওয়ার সময় ওই দরজাটা বন্ধ করে দিও তো। ঘুম পাচ্ছে? আপনি আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। বাহ, ওষুধ কাজ শুরু করে দিয়েছে দেখছি। তোর বাবা, হিরেটা তো পেলাম না। তাহলে তাহলে কোথায় রাখলো? কোথায় কোথায়? আচ্ছা, যে পোশাকটা পরে ঘুমোচ্ছে হিরেটা তার মধ্যে লুকিয়ে রাখেনি তো? তাহলে তো মুশকিল হলো। নাড়াচাড়া করতে গেলে যদি ঘুম ভেঙে যায়, না, অন্য কোনো বুদ্ধি বের করতে হবে। কি বলছো কি গোপাল? এত চেষ্টা করেও হিরেটাকে উদ্ধার করতে পারলে না? আহা, আমি যে তোমার উপর বড্ড ভরসা করেছিলাম। এখনই এতটা নিরাশ হবেন না মহারাজ। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ধুয়ো তুলে ওকে আটকে রেখেছি। আগামী পরশু প্রতিযোগিতার দিন একটা শেষ চেষ্টা করব। দেখো, তুমি আমার শেষ ভরসা। সকলে চুপ করে শোনো। ভাই সব, তোমরা হয়তো জানো না, আমাদের খাম্বাজ রাজার জামাই অতি দক্ষ সাঁতারু। তাই তাকে মর্যাদা দেবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছে যে সাঁতার দিয়েই শুরু হবে প্রতিযোগিতা। এখন বলো, তোমাদের কি মত? হ্যাঁ
হ্যাঁ, তাই হোক, তাই হোক। আর মহারাজের সবিশেষ অনুরোধে আমাদের বিশেষ অতিথি এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন, মানে গোদা বাংলায় ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব সাঁতারুদের উৎসাহ দেবেন। এই হঠাৎ করে চুলে হাত বোলাচ্ছে কেন? আগে তো চুলে হাত বোলাতে দেখিনি। তাহলে কি? দাঁড়াও বাচ্চা ধন, তোমার হচ্ছে। না না গোপাল, তোমাদের অনুরোধে আমি এখানে এসেছি, কিন্তু তা বলে জবাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো না কিন্তু। হ্যাঁ, এত লোক আপনার সাঁতার দেখার জন্য মুখিয়ে আছে। আমি পারবো না গোপাল, আমি পারবো না। কেন জামাই বাবু? না মানে ইয়ে তাহলে কি আমি ধরেই নেব যে ওইটা আপনার ঘন কোঁকড়া চুলের মধ্যে লুকোনো আছে? কোনো হিরে আমার ঘন চুলের মধ্যে লুকানো নেই। এই দেখুন কথাটা কেমন যেন ওই ঠাকুর ঘরে কেড়ে আমি তো কলা খাইনি গোছের হয়ে গেল না। গরুর মতো না তাকিয়ে থেকে ওটা চুপি চুপি আমার হাতে দিয়ে টুক করে জলে নেমে পড়ুন। তোমার হাতে দিয়ে জলে নেমে পড়বো মানে? এছাড়া আর আপনার কি উপায় বলুন? সাঁতার না কাটলে লোকেরা ছাড়বে না, আবার হিরে সমেত ধরা পড়লে মহারাজ ছাড়বেন না। তাহলে কি করব? ঠিক মতো ভাগ পেলে আমি মুখ বন্ধ রাখবো, আর আপনি চাইলেই ওটা ফেরত দিয়ে দেব। সত্যি বলছো তো? হ্যাঁ, সত্যি বলছো? দিনে সূর্যি মামা আর রাতের চাঁদ মামার মতো সত্যি। তাহলে একটু আড়ালে চলো। হ্যাঁ, চলুন চলুন। সাবাস জামাই বাবু, সাবাস। সাবাস জামাই বাবু, সাবাস জামাই বাবু, সাবাস। এই নিন মহারাজ আপনার হিরে। দাও দাও। ওহ, যা একখানা কাণ্ড করলে না তুমি! সত্যি গোপাল, তুমি বলেই পারলে। কিন্তু এরপর আর কেউ কখনো হিরেটা দেখতে চাইলে দেখাতে বসে যাবেন না। কিছু মনে করবেন না মহারাজ, বড্ড কাঁচা খোলা স্বভাব আপনার। আরে আসুন আসুন জামাই রাজা, হ্যাঁ বলুন কি খবর? আমি চলে যাচ্ছি গোপাল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আর আপনাকে আমরা কেউ আটকাবো না। গোপাল, বলছি যে হিরেটা ফেরত দাও। কি হিরে? ওমা, সেটা আবার কি বস্তু? খায় না মাথায় দেয়? চালাকি ছাড়ো, হিরেটা দিয়ে দাও, না হলে কিন্তু। কি সব বলছেন আপনি? আমায় দিয়েছিলেন বুঝি হিরে? তাহলে মহারাজের কাছে চলুন, উনি এর বিচার করবেন। গোপাল, এরকম তো কথা ছিল না। এটা কি হলো? হ্যাঁ, আমার সম্পত্তি তুমি হাতিয়ে নেবে? একটু ভুল হলো যে, চোরাই সম্পত্তি, আর সেটা আসল মালিকের কাছে ফেরত চলে গেছে। সংস্কৃততে বলে না, শঠে ষাট্টাং সমাচারে, আর পাতি বাংলায় চোরের ওপর বাটপাড়ি। হ্যাঁ নয়, হ্যাঁ, এই মহারাজের সেপাই এলো বলে। ওরে বাবা রে, এই যে ধরলেই সুরে চড়াবে। ওরে পালা পালা পালা। नहीं 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 नहीं, ये लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों महाराज, ऐसी कौन सी घटना घट गई? कोई ये घटना घटी है, ये तो बस घटने वाली बात है। मेरे दिमाग में तो कुछ घुस नहीं रहा है महाराज। तुम्हारे दिमाग में कुछ होगा तभी ना घुसेगा। क्या है? तुमने मुझे कुछ कहा? जब आपने कुछ नहीं सुना तो मैंने भी कुछ नहीं कहा मंत्री जी। अरे अरे, ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे अरे अरे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। रुकेगा कैसे महाराज? ये तो गोपाल का स्वभाव है, जब देखो तब दूसरों के पीछे पड़ता है। अरे धत गोपाल नहीं, मेरी आँख। क्यों, अब आपकी आंखों में क्या हो गया महाराज? अरे सुबह से मेरी बाईं आंख बार बार फड़फड़ करके फड़क रही है।
जी जी महाराज, कभी कभी तो ऐसे फड़फड़ाना बहुत अच्छी बात होती है महाराज। ना 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 ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बाई आंख का फड़कना मतलब कोई खतरा हो सकता है। बाप रे, होने वाला नहीं है महाराज, बल्कि हो ही गया है। हैं? क्या आ गया है? किसी एक अनजान आतंक की वजह से हर एक गांव से लोग सब भाग रहे हैं महाराज। नहीं नहीं नहीं, ये मामला तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। पहले गांव में जाकर इस मामले की जांच करके देखना पड़ेगा महाराज। बिल्कुल सही कहा। अगर हम उसे खुद नहीं देख पाएंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इस मौके का फायदा उठाकर वो टकला गोपाल वहाँ जाकर पूरे मामले का श्रेय लेना चाह रहा है। तो फिर और देर करना ठीक नहीं है मंत्री जी। हाँ महाराज, मैं अभी के अभी जाकर देख आता हूँ। क्या तुम अकेले जाओगे? इस मामले को देखने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ महाराज। आज तो ये मंत्री कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। पता करना पड़ेगा बात क्या है। ये सब महाराज, ये सब काम के लिए मेरे ऊपर भरोसा न करके आप वहाँ चारों ओर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगर ये बिना मुक्का खाए वापस नहीं आया तो इसे सबक नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं 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 मंत्री, जाओ 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 जाओ, तो फिर देर मत करो। ओह, ये गांव तो बिल्कुल खाली हो गया है। हाँ, कुछ ना कुछ तो है, लगता है मुझे ऐसा। अरे बाबा, लोगों के साथ साथ सामान भी चोरी हो गया ऐसा लगता है मुझे। मंत्री जी, क्या हम और आगे जाएंगे? उधर तो बिल्कुल खाली लग रहा है। ना ना, अरे डरने की क्या बात है? मर्द होकर भला डरते क्यों हो तुम? ये लो, मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। बाबा, ये क्या है? शेर के पैरों के निशान? लेकिन ये निशान तो काफी बड़े बड़े लग रहे हैं और काफी दूर दूर भी है। सारे के सारे डरपोक हैं। कोई आए ना आए, एक बार सामने तो आए, देखना एक फूंक मारकर उड़ा दूंगा उसे। सिर्फ फूंक से ही काम हो जाएगा? नहीं, मतलब हाथ रहते हुए मुंह क्यों? अच्छा, तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर पकड़ में आ गया ना, एक थप्पड़ में स्वर्ग धरती पाताल सब एक कर दूंगा। नहीं, आगे चलने से काम नहीं चलेगा। अब दोनों सिपाहियों को आगे कर देता हूँ मैं। अगर कोई खतरा दिखाई दिया तो पीछे से ही निकल लूंगा मैं। अब ये किस चीज की आवाज है? अरे बाबा, अरे बाप रे बाप, पिशाच, राक्षस, ब्रह्मदैत्य, ये देखो, अब खुद ही सर चकराकर बेहोश हो गए। तो फिर अब क्या करें? वो आवाज लेकिन उस जंगल की ओर से ही आ रही है। चल, अभी कभी निकलते हैं। हम तो चल भाग जाएंगे। अरे बाबा, मंत्री जी का क्या होगा? बोलो। और क्या होगा? चल, दोनों उन्हें उठा कर ले जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी चल। ओह, अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से ये बोरी। अगर हमें देर हो गई तो सरदार लेकिन बहुत गुस्सा हो जाएगा, समझे? वो तो और एक खतरा है। अरे वो देख। हाँ, आग जल रही है। इसका मतलब कि सरदार अभी भी वहीं पर है। तो सरदार को जाकर क्या बोलना है, याद है ना? अरे देखना मैं कैसे सब इतने अच्छे से बोलता हूँ। हाँ सरदार, हम लोग आ गए हैं। सारा काम हो गया है सरदार, बिल्कुल जैसे आपने कहा था। अच्छा, इतनी देर में सब कुछ हो गया? हाँ सरदार, गांव में से हम लोगों ने सब कुछ उठा लिया है। तो इस बार सरदार आपके दल में मतलब हम लोगों को इस बार आप जरूर लेंगे ना सरदार? क्यों सरदार? मैं हूँ गड़बड़ सिंह। मतलब हाँ, मतलब वो तो हमें बहुत अच्छे से ही पता है ना बेटा, है ना? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि गड़बड़ सिंह आसानी से खुश नहीं होता है। क्या आसानी? और भी चाहिए होगा, मुझे और धन दौलत चाहिए। लेकिन हम लोग तो सब कुछ साफ कर ले आए हैं। हम लोगों ने तो सारे गांव बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तो इस बार फिर तुम्हें दूसरे गांव में घुसना पड़ेगा। धन दौलत तो मुझे चाहिए। अब और एक गांव। ठीक है, हम लोग
हम लोग सब लेकर आएंगे। तो ये है असल बात। हाँ? अब आएगा मजा। गड़बड़ खुश हुआ। एक भी काम अगर तुमने सही से किया हो। किसकी बात कर रहे हैं महाराज? गोपाल ना, वो तो वैसा ही है। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्री का बच्चा, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब तुम डरपोक कहीं के मंत्री का बच्चा। बड़ा बहादुर बन के आगे गया था, अब भुगतना पड़ रहा है ना। देखने गया था, खुद ही डर कर बेहोश हो गया ये तो। ना मेरा मतलब वो निशान, वो सारे, वो तो वैसे भयानक आवाज। वो आवाज सुनकर ही तो तुम पूरे बेहोश हो गए थे। क्यों बोलो? लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर तो हालात और भी खराब हो रहे हैं महाराज। हाँ, प्रजाओं का सब कुछ लूट चुका है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। तो फिर मैं ही एक बार कोशिश करके देखता हूँ। हाँ, देखो ना, देखकर उसे चौंक कर तुम भी बेहोश हो जाओगे। क्या तुम जाओगे? अगर आप आज्ञा दे तो। नहीं, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये जरूर कोई भयंकर चीज है। इस बार आपको बिल्कुल सही समझ आया महाराज। और इसलिए इस भयंकर शक्ति को हराने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि शक्ति की जरूरत है। इसका मतलब गोपाल? नहीं, गोपाल नहीं। इस बार सेनापति जाएगा पूरी सेना लेकर। ओह, जिस चीज का मुझे डर लग रहा था, सारे लोगों को छोड़ महाराज ने इस बार मुझे पकड़ा है। क्यों सेनापति, तुम तैयार तो हो ना? नहीं, मतलब मेरे पेट में से कैसी कैसी आवाजें आ रही महाराज। ओह बाप रे, कभी कभी पेट में दर्द भी होता है। अब मुझे बड़ी जोर की लगी है महाराज। क्या? इतनी जल्दी तुम्हें लग भी गई? महाराज और बस कुछ दिन बाद ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा। अभी अगर मेरा मतलब वो नहीं हुआ ना। ओह अरे बाबा। ओह, सब के सब बड़े बेकार लोग हैं, और ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे यहाँ। अरे आखिर बात क्या है भगवान? सुबह सुबह अपने कपड़े ठीक कर रही हो, बताओ तो क्या बात है? जब देख ही सकते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो भला? नहीं, ठीक है। काफी दिन हो गए तुम अपने पिताजी के घर नहीं गई ना। जाओ कुछ दिनों के लिए घूम कर। हाँ, क्या मुझे पता नहीं? मुझे पिताजी के वहाँ अगर आप भेज पाए तो ही आपके जान में जान आती है। लगता है इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अरे आखिर बात क्या है? अरे यहाँ पर खड़े ना रहकर जरा मदद करो ना मेरी। मदद तो कर देता, लेकिन तुम कहाँ जाओगी वही तो तुमने नहीं बताया। जब सब लोग भाग रहे हैं तो हमें भी अपना सामान बांध लेना चाहिए, है ना? ओ, इसका मतलब खबर तुम्हारे भी कानों तक पहुंच गई है। क्यों? मैं क्या बहरी हूँ? नहीं, मैं तो गूंगा हूँ। अरे जो भी चीजें पड़ी हुई है उसे रहने दो, जान बच जाए बस इतना ही काफी है। नहीं, लोग भाग रहे हैं, भागने दो उन्हें, लेकिन उनका सारा सामान कहाँ जा रहा है? हाँ और क्या, अब सब कुछ छोड़ उसी के बारे में सोचो बैठकर। सोचना तो पड़ेगा ही, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अगर वो गांव में घुस गया तो फिर लोगों की चीजों को लेकर वो क्या कर रहा है? आ गया है दादाजी, वो आसपास आ गया है। इस बार और बच नहीं पाएंगे। क्या आ गया है? अरे क्या हुआ रे, पूरी बात बताएगा कि नहीं? पास वाले गांव में आज सुबह वो पैरों के निशान मिले हैं। एकदम बड़े बड़े निशान मिले हैं। कल रात को आया था। और कैसी अजीब आवाज भी सुनी थी हमने। हाँ। नहीं, और चुपचाप बैठे रहने से नहीं चलेगा। इस बार तो किसी भी तरह हमें पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ दादाजी, और देर मत करना। तुम लोग भी तैयार हो जाओ, हमें काम शुरू करना पड़ेगा। ये देखो, कल रात को यहीं पर आई थी वो चीज। पैरों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। मुझे तो देखकर ही ना बहुत डर लग रहा है। हाँ। वो जानवर पता नहीं कैसा होगा, जरूर वो बहुत ही बड़ा होगा। पैरों के निशान देख रहे हो ना? दिखाओ, अच्छे से जरा करीब से देखता हूँ मैं। नहीं, ये तो मिल नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा गोपाल दादाजी? पैरों के निशान, एक ज्यादा गहरा है तो दूसरा हल्का। अरे हाँ बिल्कुल। मुझे और संदेह हो रहा है। और क्या संदेह गोपाल दादाजी? चारों ओर नजर घुमा कर देखो, पेड़ पौधे और सारे घर बिल्कुल सही सलामत है।
अगर ये सही में आया होता तो फिर उसने ये सब आखिर क्यों नहीं तोड़ा है? बिल्कुल सही कहा, सब कुछ ठीक है। क्या तुम लोगों ने और एक चीज देखी? अब और कौन सी चीज है? पैरों के निशान सारे के सारे सीधे हैं, एक भी उल्टा नहीं। अगर उल्टे पैरों के निशान हुए तो क्या होगा गोपाल दादाजी? उसके जाने के निशान है पर वापस आने के निशान नहीं। बस ये क्या बात हुई? वो सिर्फ आया था। मेल नहीं खा रहा, कुछ भी मेल नहीं खा रहा है। अरे कुछ इंसान के पैरों के निशान भी तो जंगल की ओर गए हैं। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, काफी सारे पैरों के निशान हैं यहाँ पर। चलो 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 चलो, अभी जल्दी जल्दी घर जाना होगा। काम पे लग जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी। ओह, जब गोपाल नहीं होता तो पता नहीं खाली खाली सा लगता है मुझे। बात क्या है? वो टकला अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। गोपाल का नहीं है कुछ अता पता, क्या उड़ गया है वो पंख लगाकर। इस खतरे के समय पर गोपाल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, किसे पता। उस बौने के लिए परेशान होकर सब बड़े मायूस हो रहे हैं। अच्छा, वो अजीब सा डरावना सा जो पूरे राज्य में घूम रहा है, वो कहीं गोपाल को पकड़कर ले तो नहीं गया ना? ओ माँ, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप? कहीं नहीं, अपने घर में ही छुप कर कहीं बैठा होगा, वो देखना तुम। थोड़ा धीरज रखो, अभी के अभी खबर मिल जाएगी। हाँ, मिलेगी खबर। वो देखो देखो देखो। कहो कहो कहो, क्या खबर है? जी महाराज, गोपाल अपने घर पर ही है। मैंने कहा था ना, वो अपने घर में कहीं छुप कर बैठा हुआ है। जी, वो दरबार में ना आकर घर पर बैठकर लकड़ी का काम कर रहा है। जी महाराज। सब कुछ छोड़कर लकड़ी का काम? जब कोई काम ना हो तो मुरमुरे तलो। मैं भी तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है। ओह, गोपाल आखिर करना क्या चाह रहा है? अरे, ये तो आश्चर्य की बात है। हाँ, वही तो। ये निशान तो पहले के जैसे नहीं है। इस बार ये शेर के नहीं बल्कि किसी और के पैरों के निशान हैं। ये वाले निशान देख के लग रहा है कि ये तो और भी बड़ा है। एक अभी गया भी नहीं कि एक और। कल रात को मैंने एक बड़ी अजीब सी आवाज भी सुनी थी, लेकिन ये सब आ कहाँ से रहे हैं और जा भी कहाँ रहे होंगे। और एक दिन भी हमने इन्हें देखा भी नहीं, और देखकर भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सब जो शुरू हुआ है, इस बार तो लग रहा है कि हमारी जान भी नहीं बचेगी। मुझे तो लगता है कि आज रात को ही वो वापस आएगा। नहीं, उससे पहले ही भैया ये गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर रहे तो सचमुच हम अपने जान से ही हाथ धो बैठेंगे। हमने धन दौलत काफी सारा इकट्ठा कर लिया है। ये देख, यहाँ पर और भी है। वाह, गहने, बर्तन वगैरह, रुपए पैसे सब कुछ लेकर जो बनेगा ना। बहुत हो गया है, बहुत। अब यहाँ से हमें दूसरी जगह जाना होगा, समझ में आया? सरदार ने दिमाग लगाकर जो बनाया है, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि ये नकली है। और उस घोटा और बोटा को काम पर लगा के बढ़िया फायदा उठा रहे हैं हम लोग। आज देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं। जो भी लाएंगे वही झोले में डाल लूंगा। लगता है सब लोग भाग गए। चल, अब हम लोगों का खेल शुरू करते हैं। हाँ, ये देखना, मैंने सारा इंतजाम करके ही रखा है। देख। बस, अब हमें कौन देखेगा? चल, अब बड़े बड़े कदम लेकर चलते हैं। मुंह से आवाज निकालना बंद मत करना, आवाज निकालता रहा। चल। अब एक एक घर जाकर सबको साफ कर देते हैं। हाँ, चल, ज्यादा देर किया तो सब लोग वापस आ सकते हैं। आज तो हमने बड़ा हाथ मारा है रे, सरदार देखकर ही चौंक जाएंगे। क्या वो भला किसकी आवाज है? क्या लगता है
कि वो भयंकर जानवर आ गया है। क्या अब जिस चीज के बारे में गांव वालों ने कहा था अरे बाबा रे, अरे इस बार तो हम लोग ही मारे गए। अरे भाग 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 चल 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 भाग 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 भाग। यहाँ के गांव वालों को मैंने अच्छा उल्लू बनाया। इस बार यहाँ से झटपट गायब हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा दांव मारना पड़ेगा। सरदार मैं कह रहा था कि अब और नकली पैरों के निशान का फायदा नहीं होगा सरदार। क्या पैरों के निशान का फायदा नहीं होगा? आखिर बात क्या है? बात बिल्कुल ही भयंकर है सरदार। नकली नहीं है। इस बार बिल्कुल सही में आ गया है सरदार। कहानी बनाने की और जगह नहीं मिली। सचमुच का कहाँ से आ जाएगा? वो सब हम लोगों को क्या पता। एक बार उस गांव में जाने से ही सारा मामला समझ में आ जाएगा सरदार। तो फिर आज रात को घोटा और बोटा अकेले नहीं, बल्कि मैं भी साथ जाऊंगा। हाँ, मेरा भी नाम गड़बड़ सिंह है, गड़बड़ सिंह। गांव तो पूरा खाली लग रहा है। हम लोगों ने पहले ही तो वो अद्भुत सी आवाज निकाल दी थी और मुंह से आवाज भी निकाली थी। सारे लोग उसी से ही डर के भाग गए होंगे। आज तो कोई भी रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आज वो चीज नहीं आएगी? हमारे किस्मत में आज बहुत ही दुख लिखा है। आई क्यों रे? क्यों? हम लोगों ने भला क्या किया है? अरे बुद्धू, वो आया तो हम लोगों को खा जाएगा, और नहीं आया तो अब समझ क्या गया। समझा तूने? बता। वो नहीं आया तो सरदार हमारा खून पी जाएगा, है ना? अरे वो रहा। अब वो रहा का क्या मतलब? अरे वो देखो, वो रहा। इधर देखो, उधर भी देखो, कैसे अजीब पैरों के टेढ़े मेढ़े निशान है यहाँ। अरे बस, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, और आपने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। क्या ये आवाज भी निकालता है जोर से? किस्मत अच्छी है, सही समय पर उसने आवाज लगाई है। अरे बाबा रे, ये कैसा जानवर है रे बाबा? ओहो, अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, अरे बाबा रे। आई बोटा, सरदार तो भाग गया रे। चल, हम लोग भी भाग जाते हैं। अरे बचाओ, अब शुरू हो गया है भागना बच्चों। पर जाएंगे कहाँ? इंतजाम तो करके रखा हुआ है। वो सारे के सारे इधर से ही जाएंगे और तभी हम लोग। बिल्कुल सही कहा, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। चलो चलो, अब रस्सी पकड़ो और उसे जोर से खींचो। तैयार रहो। अरे 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 अरे, यहाँ पर उन्होंने फंदा बिछाया है रे। अब तो सही में मर गए रे। अरे बचाओ, अब तो सही में मारे जाएंगे। मर गए रे भैया। तुम लोग अब कहाँ भागोगे बताओ? मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो। ओह, आज पता नहीं कैसी खबर आएगी। देखिए, अब पता नहीं किस गांव से लोग भाग गए होंगे। उसी के बारे में सोचकर ही तो मेरे सर के बाल खड़े हो रहे हैं भाई। नहीं, और परेशानी की कोई बात नहीं है। सुबह सुबह ये आफत फिर से आकर हाजिर हुई है यहाँ। वो तो समझ आ गया, लेकिन ये लोग कौन हैं? जी हाँ, यही लोग तो आपके असल अपराधी हैं, जिनके डर से गांव के लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। हाँ। क्या? इसका मतलब यही लोग वैसे बनकर? बिल्कुल सही कहा। और ये है इन सब का गुरु। ये टकला सही में पकड़ कर लाया है। इनकी तो चलो खातिर करूँगा, लेकिन वहाँ पर। हाँ, बोलिए महाराज, बोलिए। 2-3 जनों को पकड़कर गोपाल श्रेय लेना चाह रहा है।
अरे वो नया खतरा मतलब किसी भयंकर सी एक चीज ने उत्पात शुरू किया है। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, जाओ। वो खुद ही महाराज के पास आकर आत्मसमर्पण करेगा। वो खुद ब खुद चला आएगा। ये देखिए महाराज, यही है वो पैरों के निशान। ओह, इसका मतलब तुमने ही लकड़ियाँ काट कर। जी हाँ महाराज, मैंने ही बच्चों के साथ इन्हें बनाकर गांव में निशान डालकर आया था। अच्छा बेटा, मेरी ही बुद्धि इस्तेमाल करके मुझे ही फंसा दिया। इस टपली के पास बुद्धि तो है, लेकिन वो आवाज किस चीज की थी? अरे आजा रे, यहाँ आकर एक बार अपनी आवाज भी सुना दे। ओह गोपाल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करके इन्हें अच्छा सबक सिखाया गोपाल। ओ माँ, गोपाल के पूरे शरीर में ना बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि ने और एक बार प्रजा की रक्षा की है और तुम्हारे बच्चों की हिम्मत का भी जवाब नहीं। नहीं नहीं, इनको तो खास इनाम दूंगा मैं। ओह, इस बौने ने तो हमें अच्छा फंसाया है भाई। बेटा, इसे कहते हैं कांटे से कांटा निकालना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.